बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नॉर्दर्न एरिया एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट पर इंस्पेक्शन के लिए गया। जब मैं कंट्रोल टावर में अपनी टीम के साथ पहुंचा तो मैंने वहां पर मौजूद कंट्रोलर से पूछा कि आपकी क्रैश फायर बेल कहाँ है। ये कंट्रोल टावर में लगी हुई घंटी होती है जो बटन दबाए जाने पर बहुत तेज़ आवाज़ में सायरन बजाती है, और एयरपोर्ट पर मौजूद फायर फाइटिंग गाड़ियाँ जो कि हर वक्त तैयार होती हैं अपने क्रू के साथ फायर स्टेशन से बाहर निकल आती हैं। फिर कंट्रोल टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें वायरलेस पर मज़ीद हिदायत देते हैं कि एमरजेंसी क्या है और कहाँ है। छोटे एयरपोर्ट्स पर अमूमन बहुत कम गिनी चुनी चंद फ़्लाइट्स होती हैं और फायर स्टेशन पर मौजूद अमले को इनके बारे में पहले ही पता होता है। उस वक्त फ़्लाइट ऑपरेट कर चुकी थी और मज़ीद कोई मूवमेंट नहीं होनी थी। मेरे कहने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने क्रैश फायर बेल दबा दी और फायर स्टेशन और एयरपोर्ट एमरजेंसी बेल की तेज़ आवाज़ से गूंज उठा। मैंने ऊपर कंट्रोल टावर में से देखा कि फायर स्टेशन का अमला गाड़ियों में बैठकर बाहर निकलने की बजाय फायर स्टेशन के बाहर खड़े होकर कंट्रोल टावर की तरफ देख रहे थे कि क्या हुआ है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से तयशुदा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी थी। मैं खामोशी से देखता रहा कि आज के सरप्राइज़ चेक का क्या रिज़ल्ट निकलेगा। कीमती वक्त ज़ाया होता रहा और गाड़ियां बाहर ना निकली। फिर फ़ोन पर कंट्रोल टावर से पूछने के बाद हाफ हार्टेडली फायर फाइटिंग के अमले ने गाड़ियां बाहर निकाली। कंट्रोल टावर ने उन्हें बताया कि रनवे के लैंडिंग एंड पर पहुँचें, एमरजेंसी है और मज़ीद हिदायत का इंतज़ार करें। वो गाड़ियां बहुत कम रफ्तार से बताई हुई जगह पर पहुँचीं और ये रिस्पॉन्स टाइम बहुत पुअर था। बहरहाल हमने रिपोर्ट तो लिख दी कि क्या हुआ था, लेकिन फायर स्टेशन के अमले को बुलवाकर उन्हें लेक्चर दिया, उन्हें इस सरप्राइज़ चेक की अहमियत से आगाह किया और उन्हें बताया कि जब ज़रूरत पड़े तो अपनी एमरजेंसी SOP पर अमल करें और रिस्पॉन्स टाइम मीट करें। और साथ ही मैंने उन्हें यह भी बताया कि अगले सरप्राइज़ चेक के लिए भी तैयार रहें। अपनी इंस्पेक्शन के दौरान मैंने अगले 2 रोज़ ये देखा कि गाड़ियाँ बार बार प्रैक्टिस के लिए फायर स्टेशन से बाहर निकलती रहीं और तमाम अमले ने खूब प्रैक्टिस की। फायर क्रैश टेंडर्स पर लगी हुई वाटर कैनन बार बार सब क्रू मेंबर्स ने ऑपरेट की। मेरा यही मकसद था कि अमला और इक्विपमेंट रेडी हालत में हों। स्कर्दू एयरपोर्ट पर भी मैं 14 माह एयरपोर्ट मैनेजर रहा हूं और मैंने सर्दियों में -24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत एक्सपीरियंस किया है। इस्लामाबाद से स्कर्दू सुबह सवेरे ऑपरेट होने वाली फ़्लाइट पर फायर ट्रक्स को सर्विसेबल हालत में बरकरार रखने के लिए बहुत से बंदोबस्त किए जाते थे। जिस शेड में ये गाड़ियां खड़ी होती थीं वहां सारी रात हीटर्स जलाए जाते, हत्ता कि बड़ी गाड़ियों के इंजन्स के नीचे रॉड हीटर सारी रात जलते रहते थे, तब जाकर ये गाड़ियां सुबह सवेरे स्टार्ट होने के काबिल होती थीं। इसके बाद हम उन्हें रनवे पर खूब भगाते ताकि फ़्लाइट के आने से पहले खूब रवां हो जाएं। वैसे गाड़ियां स्टार्ट करने में तो हमें इस शदीद सर्दी में बहुत दुश्वारी होती थी, लेकिन मैंने इस ठिठुरते मौसम में कड़क दूध पत्ती, कॉफ़ी और ख़ूबसूरत नज़ारों का भरपूर मज़ा लिया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO और FAA की गाइडलाइंस की रोशनी में स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टाइम 3 मिनट या इससे कम का है। कुछ ममालिक इसे मज़ीद कम रखने में कामयाब रहे हैं। अगर एयरपोर्ट बड़ा है तो इसकी टाइमिंग को मीट करने की खातिर एक से ज़्यादा फायर स्टेशंस बनाए जाते हैं, जैसा कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर 4 और जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका में 3 फायर स्टेशंस हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी एरिया ज़्यादा होने के बायस 2 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। हवाई जहाज़ पर लगने वाली आग की सूरत में, ख़ासकर जब जहाज़ क्रैश कर गया हो या इमरजेंसी लैंडिंग की हो, तो हर गुजरने वाला सेकंड अहम होता है। हवाई जहाज़ पर मौजूद ईंधन बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है और ये बहुत अहम है कि मुसाफिरों तक आग पहुंचने से पहले उसे कंट्रोल किया जाए। फायर फाइटर्स ना सिर्फ लगने वाली आग को फैलने से रोकते हैं बल्कि मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर भी निकालने में मदद करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस और इक्विपमेंट टेस्ट ये यकीनी बनाता है कि ज़रूरत के वक्त फायर फाइटर्स अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और तमाम इक्विपमेंट बेहतरीन वर्किंग कंडीशन में होगा। इसलिए तमाम एयरपोर्ट्स पर फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं। फायर फाइटर्स को फिट और चाकू चौबंद रखने के लिए फायर स्टेशन पर मुख्तलिफ़ तरह की फ़िज़िकल गेम्स भी अरेंज की जाती हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। और तमाम फायर फाइटर्स के लिए ज़रूरी होता है
کہ دوران ڈیوٹی فارغ وقت میں وہ ان گیمز میں حصہ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ جسمانی طور پر ہر طریقے سے تیار ہوں۔ نیا اسلام آباد ایئرپورٹ بننے پر ایک بہت بڑی فائر ایکسرسائز کی گئی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ فائر کے انچارج اور تمام عملے کی انتھک محنت کی وجہ سے ایکسرسائز بہت کامیاب رہی۔ اس ایکسرسائز میں ریسکیو فائر فائٹنگ کا پلان اور کوارڈینیشن ہر طریقے سے ٹیسٹ کی گئی۔ اس ایکسرسائز میں ایئرپورٹ پر موجود تمام ادارے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہاسپٹلز اور دفاعی اداروں نے حصہ لیا۔ پہلے سے طے شدہ ایمرجنسی پلان ان سب کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ اس پلان کے تحت تمام ریسورسز موبلائز کیے گئے، جن میں شہر کے فائر اسٹیشن سے فائر کی گاڑیاں، ہاسپٹل سے ایمبولینسز اور ڈاکٹرز اور دفاعی اداروں سے ہیلی کاپٹرز شامل تھے۔ اس ایکسرسائز سے پہلے ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز بھی کی گئی، جس میں سب اداروں کے نمائندوں نے ایک جگہ بیٹھ کر اس پلان کو ڈسکس کیا تھا تاکہ امپلیمنٹیشن میں کوئی ابہام یا کنفیوژن نہ رہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ انفارمیشن تمام پیسنجرز کے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ ہر ایئرپورٹ کو ایک فائر کیٹیگری دی جاتی ہے 1 سے 10 تک، جو یہ طے کرتی ہے کہ ہوائی جہاز پر لگنے والی آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایئرپورٹ کتنا تیار ہے اور اس پر کتنے ریسورسز موجود ہیں۔ ان فائر کیٹیگریز کا سکیل 1 سے 10 تک ہوتا ہے، جس میں 1 چھوٹے ہوائی جہازوں کے لیے اور 10 بہت بڑے ہوائی جہازوں کے لیے، جیسے کہ بوئنگ 747 اور ایئر بس 380 وغیرہ۔ ایئرپورٹ فائر کیٹیگری کیسے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے؟ 2 اہم فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1، ان ہوائی جہازوں کا سائز جو اس ایئرپورٹ پر ریگولرلی آپریٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ATR، ایئر بس 320، بوئنگ 777 یا ایئر بس 380 وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، روزانہ کتنے ارائیول اور ڈپارچرز ہوتے ہیں۔ اب ہر کیٹیگری کے لیے سٹاف اور ایکوپمنٹ اسی حساب سے ہوتا ہے، تو جتنی بڑی فائر کیٹیگری ہوگی اتنا ہی زیادہ اسٹاف اور ایکوپمنٹ یعنی فائر ٹرکس وغیرہ ضرورت ہوں گے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں سینئر پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے مجھے بڑے ایئرپورٹس پر بھی فائر ڈپارٹمنٹ کی تیاری کو چیک کرنے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ میں نے بڑے ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کا امتحان سولو چیک لیتے ہوئے انہیں پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی فائر بیل بجائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ سر ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پریکٹس کیسے کرتے ہیں؟ یہ کریش بیل تو آپ سب لوگوں کو سوائے فائر کے عملے کے بتا کر آپریٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا رزلٹ پتہ چلے۔ پھر میں نے انہیں یہ بیل بجانے کا کہا۔ یہ بیل بجانے سے پہلے چند ضروری لوگوں کو اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا، کیونکہ ابھی ایک ہنگامہ برپا ہونا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کریش کرنے کی صورت میں لگا ہوا ہوٹر انتہائی بلند آواز میں بج اٹھا۔ چونکہ یہ بڑا ایئرپورٹ تھا اور ارائیول ڈپارچر ہوتے رہتے تھے، اس لیے فائر اسٹیشن پر عملے کو ہر وقت تیار رہنا ہوتا تھا۔ ڈیوٹی کے دوران گاڑیوں کے ڈرائیورز اور فائر فائٹرز اپنی SOP کے مطابق گاڑیوں میں ہی سٹینڈ بائی رکھتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی ہم نے کریش بیل بجائی تو یہ فائر ٹرکس سیکنڈز میں فائر اسٹیشن سے باہر نکلتے دکھائی دیے اور وائرلیس پر کال آنا شروع ہو گئی کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ وہ اپنی ٹارگٹ لوکیشن پر سٹینڈرڈ ریسپانس ٹائم سے پہلے پہنچ گئے، الحمدللہ۔ ویسے بعد میں مجھے وہاں کے فائر انچارج آفیسر ملنے آئے تو بہت ناراض تھے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں نے انہیں کہا کہ ناراض نہ ہوں، لیکن آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے ان کے عملے کی کارکردگی کو بہت سراہا۔ فائر کیٹیگری کے مطابق موجود فائر ٹرکس یا واٹر باؤزرز میں سے اگر کوئی خراب ہو جائے تو ایئرپورٹ فائر کیٹیگری ڈاؤن ہو جاتی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق بڑے ہوائی جہازوں کی فلائٹس کینسل ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اگر آلٹرنیٹ ارینجمنٹس نہ ہو جائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی اور دلچسپ رہی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔